السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز علی اور میں ہوں کرن آفتاب۔ CEC اجلاس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بات کر رہے ہیں۔ اس کا what does this mean? This means کہ پاکستان's growth rate is worse than Bangladesh and Afghanistan. This means that Pakistan is facing worse inflation than Bangladesh and Afghanistan. That means the people of Pakistan are facing poverty اور غربت کا مقابلہ جو وہ کر رہے ہیں is worse than that of our neighbors. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سب کا جو ذمہ دار ہے the reason the people of Pakistan are suffering یہ ہمارا سلیکٹڈ حکومت کی وجہ سے، یہ اس لیے کہ 2018 کے الیکشنز ہی نہیں تھے، سلیکشنز تھے، اور جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں عمل دخل کا نتیجہ میں حکومت بنا ہے، جن کی وجہ سے آج بھی ان کا حکومت جاری ہے، یہ جڑ ہے، یہی وجہ ہے. دس از دا مین کاز for all the problems faced by the people of Pakistan, and that is why the Pakistan People's Party believes that it is time for the Prime Minister to go. It is time for us to rid Pakistan, to rid the Prime Minister House of this puppet, of this selected Prime Minister, اور ہم اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاست کا رول رہا ہے، جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی عمل دخل رہا ہے، اس میں ہم اس میں بریک ڈالیں، اس کو ختم کریں اور پاکستان میں اصل جمہوریت کا حقیقی جمہوریت کی طرف بڑھتے جائیں. ان دس سچویشن پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے PDM کا فیصلہ کہ 31 دسمبر تک سارے ممبران اسمبلی کے استعفے اپنے پارٹی قیادت کے پاس جمع ہوں گے، یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے انڈورس کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے جو 31 جنوری کا ڈیڈ لائن دیا گیا ہے اس حکومت کو، اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو، کہ خود استعفیٰ دو، خود گھر چلے جائے، ورنہ ہم آپ کو گھر بھیجیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی 31 جنوری کا ڈیڈ لائن کو بھی انڈورس کرتی. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو PDM کا آل پارٹیز کانفرنس APC کا ریزولوشن ہے اور ایکشن پلان ہے، اس کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے انڈورس کیا ہے اور زور دیا گیا ہے کہ جیسے ہمارا APC کی جو ایکشن پلان ہے، جیسے وہاں ہمارا اسٹریٹجی اور آگے کا لائحہ عمل طے ہوا ہے، ویسے ہی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی رائے ہے کہ ہمیں حکومت کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، حکومت کو ہر فورم پہ چیلنج کرنا چاہیے، ہر ہتھیار کے ساتھ چیلنج کرنا چاہیے. اور ہمارا رائے ہے کہ پورے PDM کو، پاکستان کے سارے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، ان کو اس حکومت کو ہر فورم پہ اور ہر ہتھیار کے ساتھ چیلنج کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سلیکٹڈ ناجائز، نالائق، نااہل حکومت کو پاکستان کے سڑکوں پہ چیلنج کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس نالائق، ناجائز، ناکام حکومت کو، کرپٹ حکومت کو عدالتوں میں چیلنج کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس حکومت کو مان میں بھی
चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए। और हम समझते हैं कि पीडीएम अगर मिल के मुकाबला करते हैं, अगर हम मिल के उनका सेनेट इलेक्शंस में भी मुकाबला करते हैं, तो इंशाल्लाह हम कामयाब भी हो सकते हैं। ये जो हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का राय है, हम इनको इंशाल्लाह ताला पीडीएम के सामने पेश करेंगे जब भी पीडीएम की अप्रोप्रिएट मीटिंग हो। साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने साफ और शफाफ इलेक्शंस का मुतालबा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो, और जो 2018 में इस्टेब्लिशमेंट के रोल रहा, जिस तरीके में 2018 में धांधली हुई, वो रिपीट ना हो। हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुख्तलिफ इश्यूज़ पे गौर किया। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो सेंसस का इशू है, जो पहले दिन से, आज से नहीं, पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सेंसस के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। हम समझते हैं कि ये सेंसस सूबों के साथ नाइंसाफ़ी है। पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन सही नहीं दिखाया गया है, और ना सिर्फ इस सूबे में मगर बहुत से सूबे से इख्तलाफात और एतराज़ात उठाए गए थे, उस वक्त उठाए गए थे। मुझे याद है कि फाटा में भी एतराज़ात उठाए गए थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जोर दिया था कि जहां हम इलेक्शंस को नहीं डिले करवाना चाह रहे थे और जमहूरियत को डिरेल नहीं करना चाह रहे थे, हमने स्टिपुलेट किया था कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ द सेंसस शुड बी रीचेक्ड, और इस रीचेक की बुनियाद पे इस सेंसस को माना जाना चाहिए या इसको रीड्यू करना चाहिए। हम नोट करते हैं कि हुकूमत ने इलीगली इस सेंसस को अपनी कैबिना से इंडोर्स किया है। हम तब भी इसके खिलाफ थे, हम आज भी इसके खिलाफ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफिशियली उन हुकूमत के इत्तेहादियों से राब्ता करेंगे जिन्होंने इस पे पब्लिकली एतराज़ किया है। हम समझते हैं कि ये हम सब का इशू है, पूरा पाकिस्तान का इशू है। अगर सेंसस सही तरीका से नहीं किया जाएगा तो अवाम के पास उनका हक नहीं मिलेगा, और वो अपने हक, ख़ास तौर पे आप उस जो फॉर्मूला के बेसिस रिसोर्सेज देते हो, वो स्क्यू भी होता है, उस पे अवाम का हक माना जाता है। और हमारा ख्याल में जो 2018 के इलेक्शंस में धांधली हुआ, उसका जो जेरोमैंडरिंग हुआ, वो इस सेंसस के बेसिस पे था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इशू को उन सियासतदानों के साथ, उन जमातों के साथ भी रेस करेंगे, इमीडिएटली रेस करेंगे, और मिलके इस पे काम करना चाहेंगे। साथ साथ हम इस इशू को पीडीएम के प्लेटफॉर्म में रेस करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में धांधली हुआ है, उसका भी मजम्मत की गई, और मुतालबा किया कि जो आने वाले इलेक्शंस का सिलसिला जो आज़ाद कश्मीर में पता नहीं अगले साल या इसी साल होने हैं, उनको साफ शफाफ करवाने के लिए कदम लिया जाए, और जो नाइंसाफ़ी कश्मीर के अवाम के साथ हो रहा है उसका भी मजम्मत किया गया। बलूचिस्तान और सिंध
کہ آئلینڈز پہ جو قبضہ کیا جا رہا ہے اس کا نہ صرف ہم نے مزاحمت کی ہے مگر یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم ان جماعتوں کے ساتھ رابطہ کریں گے جو اس ایشو پہ بھی اعتراضات رکھتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے اس موو کے خلاف جو مزاحمت ہونا ہے ہمیں مل کے کرنا چاہیے۔ یہ سندھ کے ماہی گیروں کے آئلینڈز ہے، یہ بلوچستان کے ماہی گیروں کے آئلینڈز ہے، اور ہمیں سب مل کے ایک ہو کے اس کے خلاف نہ صرف آواز اٹھانا پڑے گا مگر احتجاج کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی ان جماعتوں سے رابطہ کریں گے جو اس پہ ابھی سے بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور ان ایشوز کو ہمارا پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے ہم اس میں بھی ریز کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب خود رابطہ کریں گے مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ، مختلف طبقے کے ساتھ جو اس حکومت کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے لیبررز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور ان کے مسائل کی حل کے لیے، ان کے مسائل پہ احتجاج کرنے کے لیے مل کے کام کرنے چاہتے ہیں۔ ہم ڈیلیگیشنز بھیج رہے ہیں لیبر یونینز کے لیے، خاص طور پہ جیسے یہ سٹیل مل کے ساتھ جو ناانصافی ہوا ہے ریسنٹلی یہاں کراچی میں، ہمارا پی آئی اے میں ہمارا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہا ہے، جو یہاں کے کراچی کے لوگوں کو وہ اسلام آباد زبردستی بھیج رہے ہیں، اور مختلف ایسے ایشوز ہیں ہمارے لیبر کے ساتھیوں کے ساتھ۔ ہم ان کے ایشوز کو وہ ہمارے ایشوز ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایشوز ہے، ہم ان کو اپنانا چاہتے ہیں۔ جو کسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کسان کا نمائندے رہے ہیں۔ زراعت کا اگر زراعت کے سیکٹر میں ترقی ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کسانوں کے ساتھ، جو کسان کے ساتھ ظلم ہوا اوبیسلی ہم نے پہلے بھی کنڈیم بھی کیا، خاص طور پہ جو پنجاب میں ان کے احتجاج کے وقت ناانصافی ہوا، لیکن جب تک ہم مل کے کام نہیں کریں گے، جب تک ہم مل کے احتجاج نہیں کریں گے، تب تک ہم کسان کو ان کی فصل کی قیمت نہیں دلوا سکیں گے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے۔ ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز کے بہنوں بھی احتجاج کر رہے ہیں، ان سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں، اور لائرز کے ساتھ بھی ہم رابطے کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو احتجاج ہے تب تک اس میں ہم اتنا کامیاب نہیں ہوں گے جب تک یہ جو حقیقی ایشوز ہے اور یہ جو حقیقی عوام کے فورمز ہیں اور آرگنائزیشنز ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں دے۔ اس لسٹ میں میں بھول رہا ہوں، لیکن اگر میں نے اسٹوڈنٹس کا ذکر نہیں کیا تو وہ بھی بہت ضروری ہے۔ جب بھی کوئی تحریک کامیاب ہوا ہے، چاہے وہ 60s میں ہو یا اس کے بعد ہو، شہید بی بی کے وقت میں ہو، سو اس ملک کے نوجوانوں نے، اس ملک کے طلباء نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور اس وقت جو اس ملک کے طلباء جو اسٹوڈنٹس جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں۔ یہ اس ملک کے اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا میڈیکل اسٹوڈنٹس ہو یا آپ کے لاہور کے اسٹوڈنٹس ہو، سارے کے سارے سراپا احتجاج ہے کہ ان کا ایگزامینیشنز پہ ناانصافی ہوا ہے، ان کو اپنا یونین سازی کا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ان سب جو فورمز ہیں ان کے ساتھ مل کے، اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ مل کے اس حکومت کا مقابلہ کریں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں
ایک منٹ, ایک بات رہ گیا, ایک بات رہ گیا. ہمارا پارلیمنٹیرین اور نون لیگ کی پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری ہوا ہے. ہم اس گرفتاری کا مزاحمت کرتے ہیں جیسے ہم ہر سیاسی گرفتاری کا مزاحمت کرتے ہیں. یہ انتقام کے روایہ اور سیاسی انتقام کی روایہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی اسٹیبلٹی کے خلاف ہے, اور اس لیے ہم اس کا بھرپور مزاحمت کرتے ہیں. اب جو بھی آپ نے سوال پوچھنا ہے. جو میرا سی سی کے فیصلے تھے اور جو میرا سی سی کا رائے ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا ہے. اب نہ جہاں تک اس سی سی کی میٹنگ میں اگر کسی ایک ممبر نے کیا کچھ رائے کا اظہار کیا, رائے کے اظہار تو کافی ہوئے اور ان کا ہمارا پارٹی میں یہ حق ہے, مگر یہ بھی آئی مین ان آرڈر ٹو انشور فریڈم آف اسپیچ ان کا یہ بھی حق ہے کہ میں آپ کے سامنے نہ کنفرم کروں نہ ڈینائی کروں ایسا کوئی جو آپ بات اٹھانا چاہیں گے بیسڈ آن واٹ somebody said in that meeting. سر یہ بتا دیں کہ پی ڈی ایم کے بننے کے بعد یہ متمزل کا اس کا حصہ تھا کہ استعفیٰ دیں گے اور سینٹ انتخابات کو نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ سینٹ انتخابات کو روکنے کے حوالے سے جو پی ڈی ایم تھی وہ متحد تھی, لیکن یہ تاثر حکومت کی طرف سے بار بار آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی. آج تک بھی یہی ان کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی بالکل استعفیٰ نہیں دے گی. تو کیا آج سینٹرل کمیٹی نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ سینٹ انتخابات ہوں گے اور پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی؟ جہاں تک پی ڈی ایم کی آل پارٹیز کانفرنس ہے اور اس کا ایکشن پلان ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جنید اب اس کا کاپیز جرنلسٹ کے ساتھ شیئر کریں. ہمارا پارٹی کا موقف ہے کہ ہمیں اسی اے پی سی کے جو ایکشن پلان ہے اس کے تحت چلنا چاہیے. اب تک پی ڈی ایم نے صرف یہ فیصلہ کیا ہے کہ 31 دسمبر تک ہم نے اپنے پارٹی کے قائدین کے پاس یہ استعفے جمع کرنا چاہیے, اور جہاں تک حکومت کی تنقید ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ فیصلہ آج ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کیا ہے کہ ہم اس فیصلہ کو انڈورس کرتے ہیں کہ ہم آپس میں اپنے پاس یہ استعفے جمع بھی کر رہے ہیں. ہم نے اس بات کو بھی انڈورس کیا کہ 31 جنوری کا جو وزیر اعظم کا ڈیڈ لائن ہے اور جو ایکشن پلان اب آپ کے پاس شیئر ہوگا وہ بھی ہم نے انڈورس کیا. بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی کی رائے تھی کہ ہم اس حکومت کو ہر فورم پہ بشمول سینٹ الیکشنز میں بھرپور طریقے سے چیلنج کرے. یہ میرا سی سی کا رائے ہے. اب یہ سی سی کا رائے پی ڈی ایم کے سامنے پیش ہوگا اور حتمی فیصلہ پی ڈی ایم کی کنسنسس کے ساتھ اور میرا سی سی کی اپروول کے ساتھ ہوگا. یہ بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان اور آپ کی پارٹی کے درمیان کافی دوریاں مستقبل قریب میں دیکھی گئی ہیں. آپ کے مردان جلسے کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ ناراض سے نہیں گئے, آپ کے جھنڈے وغیرہ وہاں اتارے گئے. پھر لاڑکانہ میں جے یو آئی نے اس کا بدلہ لیا اور ان کا وہاں نہ کوئی ورکر تھا نہ کوئی جھنڈا تھا. جلسہ پی ڈی ایم کا تھا لیکن پی ڈی ایم کا چیئرمین اس جلسے میں نہیں تھا. تو یہ کیا اس کو آپ بڑھ کر اعتراف کیوں نہیں کرتے کہ واقعی کوئی ڈفرینسز ہے آپ دونوں کے درمیان؟ جہاں تک مردان کی جلسہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے ضرور وہاں تھے. فرحت اللہ بابر صاحب سمیت میرے جو ہمارا سیکرٹری جنرل ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز, پورے پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی تنظیم, پاکستان پیپلز پارٹی کے جلوس, اور انفارچونیٹلی
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को उस जलसे में मौका नहीं मिला स्टेज पे पहुंचने तक या आने तक और तकरीर करने तक। और आप जो मीडिया में प्रोपेगेंडा होता है, जो शुरू दिन से PDM के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा होता है, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप उस प्रोपेगेंडा पे यकीन ना करें। मैं जानता हूँ कि जैसे ही यही मीडिया ने इमरान खान के खाली कुर्सियों को तारीख़ी जलसे की तरह पेश किए, वैसे ही आप PDM के ख़िलाफ़ हर दिन प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक इस वज़ीर-ए-आज़म की हटाने की बात है, जहाँ तक हमारा इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में अमल दखल की बात है, PDM एक पेज पे है और एक स्टेज पे है। ये बताइएगा कि आज के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में ये बात तो सामने आ गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई राय जो आपकी पीपल्स पार्टी की है कि कोई इंतखाबी अमल से बाहर नहीं निकलेगी। ज़िमनी इंतखाबात हो रहे सिंध में, उसमें आप हिस्सा ले रहे। आपने कहा कि पार्लियामान के अंदर आप होंगे तो जंग करेंगे, बाहर तो कोई जंग नहीं हो सकती, लाजमी आप पार्लियामान के अंदर होंगे। सेनेट के इंतखाबात भी तब लड़ पाएंगे जब आप सेनेट में होंगे, इस बात की तो आपने तस्दीक कर दी। लेकिन एक बात है, क्या आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ दोस्तों ने ये राय दी कि नवाज शरीफ भी वापस आए, वतन आए और इस एक मिनट जहां तक there is no contradiction whatsoever in the rai of the Central Executive, the opinion of the Central Executive Committee, that we should challenge this government on every forum and in the manner in which that we have laid out. There is no contradiction with that and the action plan of our Pakistan Democratic Movement की APC. तो उसमें कोई contradiction नहीं है। अभी तक PDM भी कोई फैसला नहीं किया है कि इस्तीफ़ा को कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब सही टाइम होगा। वो तो जब PDM फैसला करेगा वो कंसेंसस के साथ फैसला होगा। हमने आपके सामने जो हमारे ख्याल में, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में स्टेप्स होने चाहिए, वो आपके सामने भी रखे हैं और वो हम PDM के सामने भी रखेंगे। और जो हमारे तजवीज़ है वो 100% इन लाइन है उस एक्शन प्लान के साथ जो मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आएंगे भाई। एक जानब आप कह रहे हैं कि 31 जनवरी तक हुकूमत चली जाए वरना हम भेज देंगे, दूसरी जानब आप फरवरी या मार्च में सेनेट इंतखाबात लड़ने की बात भी कर रहे थे। तो अगर 31 तक हुकूमत नहीं जाती और आप सेनेट इंतखाबात भी लड़ते हैं तो जो मार्च करने जा रहे हैं वो मार्च में ही होगा या मार्च आपका फरवरी तक हो जाएगा? जहाँ तक सेनेट इलेक्शंस है और इमरान खान का जाना है, उसमें हम नहीं समझते हैं कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन है। इमरान खान 31 जनवरी तक खुद ब खुद चला जाए ज़बरदस्त, फिर भी आप सेनेट इलेक्शंस का ऑप्शन हमारा पार्टी का तजवीज़, हमारा पार्टी की तजवीज़ है। और जहाँ तक अगर वो नहीं करता है तो फिर अगर वो खुद 31 जनवरी तक नहीं करता है तो फिर हमने उसको ज़बरदस्ती निकालना है। कैसे हमने निकालना है वो तो मैं आई एम सॉरी not going to share with you right now. कहाँ से? डॉन। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और बिलावल को भी सिखाया। तो आज जो पार्लियामान में रहने का उनकी जो बात थी रोज हो गई CSC ने की है कि पार्लियामान में रहा जाए, असेंबली के फोरम पे भी, कौमी असेंबली में भी, सेनेट में भी, इसको आपने इंडोर्स किया और इस पार्लियामान में रहेंगे, रहते हुए आप तमाम इश्यूज को रेज करेंगे? नो, एब्सोल्युटली। जो हमने आपके सामने हमारा तजवीज़ ले किया है और हमारा पार्टी का फैसला ले किया है, मैं समझता हूँ कि वो क्लियर हूँ। और जहाँ तक वो दूसरा सवाल है वो तो PDM के साथ हम सब मिल के कंसेंसस में
फैसला लेंगे, आज खुद फैसला नहीं लिया जाए। मैं उधर जाता, he's been asking for a while. बात यह है कि हुकूमती वज़रा तो शुरू से कह रहे हैं कि अगर सेनेट इलेक्शन हो गए तो मौजूदा हुकूमत 5 साल पूरा करेगी। हाँ, 5 साल देने जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि यह हुकूमत 5 साल या अगर हमारा इसको जो इनऑर्गेनिक इललेजिटिमेट सपोर्ट जो इस हुकूमत को हासिल है, जिस तरीके से ये ज़बरदस्ती हुकूमत खड़ा किया जा रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि वो अगर एक दिन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, एक दिन के लिए इस्टेब्लिशमेंट सियासत में अमल दखल बंद करे, उसी दिन ये हुकूमत गिरती है। This is not a government and not a prime minister that can form a majority in the National Assembly of Pakistan. They have been delivered a majority in the National Assembly of Pakistan. You explain to me, how is it possible that a party like the MQM is supporting a government that has just endorsed the census? You explain to me how GDA, how Baloch BAP और दूसरे जो बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सियासतदान हैं, वो कैसे इस हुकूमत के साथ खड़े हैं जो बलोचिस्तान और सिंध के अवाम के साथ गैस के इशू पे भी नाइंसाफी कर रहे हैं, उनका आइलैंड्स पे कब्जा कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए ना चाहते हुए भी इस हुकूमत के साथ है कि इनको मजबूर किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि जमहूरियत में आपको हर इख्तियार को इस्तेमाल करना चाहिए, हर फोरम को इस्तेमाल करना चाहिए, और हर तरीके से हम इस हुकूमत का हर तरफ से हमला करेंगे। हम सड़कों से भी, पार्लियामान में भी, अदालत में भी, और हाँ, इस्तीफा हमारा एटम बम है। पाकिस्तान की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की कोई ऐसा फैसला कंसेंसस नहीं हुआ कि हम इसको रूल आउट करें। जहां तक I can't hear, please I can't hear. गिरफ्तारी की मजम्मत तो कर दी, तो क्या आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में नेब के हवाले से कोई डिस्कस हुआ? और दूसरा, अक्सर आप जो है वो कह रहे हैं कि कोई हमसे राब्ता ना करे जो दूसरे तरफ से, तो अब से आपसे कोई राब्ते हो रहे हैं किसी, अभी आपके मना करने के बाद? जहाँ तक हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग है, जो भी डिबेट हुए हैं, जो भी मेरे पार्टी के नुमाइंदे हैं, जो भी मेरे पार्टी के ऑफिस बेयरर्स हैं, उनके अगर मैं मौक़िफ़ आपको बता। बिलावल भुट्टो जरदारी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे, हुकूमत को चैलेंज करेंगे। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने सुन ली, लेकिन इससे पहले क्या होता रहा अब वो हम आपको बताते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि जब तक पीपल्स पार्टी का एलामिया नहीं आता या बिलावल खुद नहीं कहते, मैं यकीन नहीं करूंगी। मरियम नवाज ने कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जराए से खबरें कहीं और से आती हैं। जब तक उनका कोई एलामिया जमात की तरफ से या बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से अगर कोई स्टेटमेंट नहीं आता, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ये अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मीडिया किसकी ग्रिप में, कौन सी खबर को किस तरह ज़राए से जो खबर आती है वो हमेशा अब ज़राए से खबरें आ रही हैं। ज़राए से खबरें पीपल्स पार्टी रिलीज़ नहीं करती, ज़राए से खबरें कोई और रिलीज़ करता है। हम लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ भी वापस आएँ और लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने। पीपल्स पार्टी ने असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का फैसला नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिया है। ये सब कुछ भी हुआ, जियालो ने ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अरकान ने कहा कि किसी की डिक्टेशन पर नहीं चल सकते। को हम निकाल सकते हैं, मगर हमें सोच बदलनी होगी, हमने अपना तरीका बदलना होगा।
आसिफ जरदारी ने कहा और पीपल्स पार्टी ने तरीका बदल लिया। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के लिए नवाज शरीफ की वतन वापसी की शर्त रख दी। सीईसी इजलास में कहा गया कि हम लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं, नवाज शरीफ भी वापस आए और लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने। तौबा 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 तौबा। जियालों ने जिमनी और सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला भी कर लिया। कानूनी माहिरीन ने राय दी है कि अपोजिशन के इस्तीफों से सेनेट इलेक्शन नहीं रुकेंगे। अरकान का कहना था कि मुजाहमती सियासत के लिए तैयार हैं, मगर किसी की डिक्टेशन पर नहीं चल सकते। एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है। इजलास में अरकान ने मौलाना फजलुर रहमान पर भी कड़ी तनकीद की। कहा मुकामी सियासत के लिए फजलुर रहमान ने बेनजीर की बरसी छोड़ दी और वो चाहते हैं कि हम उनके कहने पर असेंबलियां छोड़ दें। पार्लियामान छोड़ी तो हमारे पास क्या बचेगा। शुरका ने ये सवालात भी उठाए कि जेल में शहबाज शरीफ और मोहम्मद अली दुर्रानी की मुलाकात कैसे हुई, शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ECL से कैसे और क्यों निकाला गया। पीपल्स पार्टी की सीसी ने यह भी फैसला किया कि सेनेट इजलास में हिस्सा लेने के लिए दीगर जमातों को भी कायल किया जाएगा। सबसे बड़ी खबर, पीपल्स पार्टी ने PDM को अपने पत्ते शो कर दिए। लॉन्ग मार्च के लिए नवाज शरीफ की वापसी की शर्त रख दी। कुछ हमारी भी सुन लो। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों का मामला नवाज शरीफ की वतन वापसी से मशरूत कर दिया है। नवाज शरीफ वापस आए उसके बाद ही इस्तीफों पर बात हो सकती है। ऐसी शर्त रख दी गई है जो कि मुमकिन ही नजर नहीं आती। क्यों बिलावल 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 और बिलावल? ये उनकी अपनी पार्टी का फैसला है। मियां साहब की सेहत से है, सारी बातों से ज्यादा हमारे लिए कंसर्न है। PDM हुकूमत को गिराना चाहती थी, हुकूमत तो नहीं गिरी, PDM खुद गिर गई। सबसे पहले समा ने ये रिपोर्ट दी आपको। दूसरी जानिब जानिए, कराची को कब्रिस्तान बना दिया गया। शहर की फातिहा पढ़ना शुरू कर दें। सबने देखा मर्दमशुमारी में शहर के साथ क्या किया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कराची को असल शक्ल में बहाल न करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कटहरे में खड़े होकर माफिया मांगते रहे। चीफ जस्टिस ने कहा गलियों में ऊंची ऊंची इमारतें बना दी हैं, पूरा शहर ही तबाह कर दिया है। SBCA के एक एक आदमी के साथ पूरा माफिया चलता है। किडनी हिल पार्क से तजावुजात का खात्मा न करने पर कमिश्नर की सरजनिश की। सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। तो कराची को कब्रिस्तान बना दिया गया है। शहर की फातिहा पढ़ना शुरू कर दें। सब ने देखा मर्दमशुमारी में शहर के साथ क्या किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कराची को असल शक्ल में बहाल न करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। वजीर आला मुराद अली शाह कटहरे में खड़े होकर माफिया मांगते रहे। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।